Bonjour le EB4, donc on continue aujourd'hui chapitre 2, le mélange et la solution. Activité 1, le mélange et ses genres. فإذا عم نحكي بهذا الشابيتر عن الميلانج المزيج et ses genres وأنواعه. Page 153. Donc hier on a dit que certains corps sont formés d'une seule substance, في عنا بعض الأجسام مكونين من مادة واحدة, alors que d'autres corps sont formés de plusieurs substances. Donc c'est le mélange. هيدا بنحكي عن المزيج. Le mélange est formé de plusieurs substances. المزيج هو اللي بيتكون من أكتر من مادة. Est formé de plusieurs substances. Quels sont les genres du mélange? هنحكي اليوم عن أنواع المزيج. Donc observez dans votre livre page 153 l'expérience suivante. فإذا عم بعمل expérience اختبار بدي استعمل هود الماتيريال. فإذا بدنا دو فيغ ترانسبارون كبايتين بلاستيك يكونوا ترانسبارون شفافين حتى اقدر شوف اقدر اقشع النتيجة. دو فيغ ترانسبارون, دو كويير ملعقتين, دو لو مي, دو سكر سكر et du sable ورمل. Donc شو بنعمل؟ La démarche expérimentale. On verse de l'eau dans chaque verre. هود الكبايتين بجيبهم وبحط بقلب كل كباية بصب مي. On verse de l'eau dans chaque verre. Ensuite, on ajoute une cuillère de sucre au verre 1. بزيد على أول كباية اللي رقمتها 1 بزيد ملعقة سكر. Et une cuillère de sable au verre 2. وبتاني كباية بزيد ملعقة رمل. Et on remue le contenu de chacun des deux verres. وبحرك محتويات كل كباية. يعني بحرك السكر مع المي بأول كباية وبحرك الرمل مع المي بتاني كباية. Donc c'est l'expérience. هيدا l'expérience اللي عملتها. Qu'est-ce qu'on observe? لاحظ انه le sucre se dissout dans l'eau. رح نلاحظ انه السكر رح يدوب بالمي, رح يتحلل بالمي ويدوب. Alors que le sable ne se dissout pas dans l'eau. بينما الرمل ما رح يتحلل مع المي, ما رح يدوب بالمي. Donc on ne peut pas voir le sucre après sa dissolution dans l'eau. ما رح اقدر اقشع السكر بعد ما يدوب بالمي. يعني بس رح يبين عندي كأنه بس كباية فيها مي لأنه السكر داب بطل مبين. Mais on peut voir le sable insoluble dans l'eau. بس بينما بالفير 2 بتاني كباية dans le deuxième verre رح اقدر اقشع السابل, رح اقشعه au fond du verre. بكعب الكباية رح يضل مبين الرمل. حنشوف الرمل بالكعب وحشوف المي من فوق. Donc le mélange eau et sucre est un mélange homogène. فإذا المزيج اللي بيتألف اللي كان مكون من مي وسكر هو mélange homogène, مزيج متجانس, لأنه السكر داب بالمي وبطل مبين اختفى, يعني بطلت اقدر اقشع السكر. Donc c'est un mélange homogène, alors que le mélange eau et sable, بينما المزيج اللي مكون من مي ومن رمل est un mélange hétérogène. بسميه mélange hétérogène, يعني مزيج غير متجانس, لأنه بقدر ميز الكونستيتويون. on peut distinguer ces constituants. بقدر اقشع من شو بيتكون هيدا الميلانج, شو محتوياته لهيدا المزيج. يعني قادرة اقشع السابل وقادرة اقشع الأو, كرمال هيك بسميه mélange hétérogène. Donc le mélange peut être, on a deux types de mélange, نوعين من الميلانج, peut être homogène ou bien hétérogène. homogène متجانس ou bien hétérogène غير متجانس. Un mélange homogène est le mélange dont on ne peut pas distinguer ses constituants. ما بقدر ميز محتوياته شو بيحتوي. Alors qu'un mélange hétérogène est un mélange dont on peut distinguer ses constituants. بقدر ميز الميلانج hétérogène, بقدر ميز محتوياته. Donc le mélange homogène, on ne peut pas distinguer ses constituants. هو مزيج بس ما بقدر ميز شو محتوياته. Alors que le mélange hétérogène, on peut distinguer ses constituants. بقدر ميز محتوياته. يعني بقدر اقشع شو بيحتوي. مثل الأو والسابل, شفت الأو وشفت السابل. بينما الأو سكري
الأو والسكر لأنه السكر داب بالمي بطل مبين فبطلت قادرة شوف السكر كرمال هيك بسميه ميلانج هوموجين.